This will like what I got. Mr. Beast worship. Mr. Beast Festival. Chocolate. Yeah. Yum yum. Yum. Wait lang, pasaw natin. Guys, naabot ani her new chocolate. New chocolate. And naabot sila drink. But other country na wala at lagay mo na. First time nata naka-eat. Sakto lang, di ba? Sarap. Saan nyo nakita yan? Ha? Saan nyo nakita? Blue. Blue. Kani ako na GT mo. Ito kasi nabawas. Okay. Gulay. Galang ko gulay. Ako natuto ng gulay. Ayan na yung sabaw ko. Alaga na naman. Ayan, padyang lagi. Sayang naman. Initin Kakaligo ko lang. Okay. Kakaligo ko lang. So, fresh. Tingin! Mapatad. Oo, singko na. Puti. Magpapatad sana ako sa inyo ng puti eh. Orange. This is my favorite now. Normal lang. Isa lang sa calamansi at lychee. Hindi na 5 na lang yan. Madami pang ibang flavors. Diba? Adi lang kanin oy. Na inapod be. Adi Ano sa kayo magkawit ka? na